This is now a discussion on the complications of intrapartum, or we call this as intrapartal complications. This will be comprised of a two-part video comprising of 6 or 7 conditions under it. For this video, we will be discussing 3 concepts, beginning with ineffective labor contractions, precipitate labor, and the third one would be uterine rupture. Let's begin with ineffective uterine contraction. If you remember, class, on the discussion or on the video on preterm labor, we have discussed on those aspects nga nganong mugawas man ang bata. Mugawas ang bata kay niabli man ang cervix. The question was, how do we make the cervix open? We can open the cervix in 2 ways. Either imong iduot, that's uterine contraction, or imuhang sandigan, that's cervical pressure. Cervical pressure and uterine contraction are the 2 forces that can cause the cervix to open, thus the baby could come out. However, class, on the aspect of uterine contraction, there are certain contractions which are ineffective. Sometimes kusog, pero walay buot ang pagkakusog. Sometimes hinay, thus it is not effective in opening the cervix, and so the baby cannot come out. Okay? So these are what we call, class, as our first condition, which is ineffective uterine contractions. Ineffective uterine or ineffective labor contractions. Ineffective labor contractions. We say that the contractions of the uterus are ineffective if it is either hypotonic or it is hypertonic. So the words hypo and hyper are quite suggestive. We say that the contractions are ineffective because they are hypotonic, hinay. We say that the contractions are hypertonic because they are strong enough, no? They are ineffective because they are too strong, no, than the normal that we would have expected it. So when do we say that the contraction is hypotonic? It is hypotonic, class, if it is infrequent, tagsara, no? And the contractions are not so strong as we expect them during the active phase. Okay? So we say that the contractions are ineffective because hinay ra siya and too few ra siya at a time when we expect it to have been active. Remember, class, that the first stage of labor, dilatation and effacement, is comprised of 3 subphases. Remember your latent, active, and transition. During the active phase, kay baluta, dapat ang contraction magsige-sige, dapat ang contraction kusog. Pero unsa may nahitabo sa hypotonic? Ang contraction tagsara, ang contraction hinayra. That's why we call it as hypotonic. Again, class, the contraction is hypotonic if they are infrequent and they are not forceful enough during the active phase of the first stage of labor. In fact, class, we would also say that it is hypotonic because the pressure, the uterine pressure, no, or the tone of the uterus cannot exceed 25 millimeters of mercury. Plus, ang tinuod nga contraction, maabot og 40 millimeters mercury. Maabot og 70 millimeters of mercury. Pero unsa may nahitabo sa hypotonic, wa kalapas og 25. Maunang weak siya, hypotonic siya. And because it is weak, it is therefore ineffective. A contraction also, class, may be considered as hypertonic because they are frequent, more frequent than we expect them to be. It is hypertonic if the contraction is frequent and if the contraction is strong at a time when we expect it to have been weak. Kanus-ama na, during the latent phase. Di ba dapat, class, sa latent phase kung kahinumdum mo ang contraction tagsara? Di ba sa latent phase ang contraction dapat hinay pa? Pero unsa may nahitabo sa hypertonic? Nagsige-sige, frequent, perting kusuga, no? Strong enough. During the latent phase, class, ha?
during the latent phase. So when the contraction is frequent and the contraction is forceful at a time when we expected it to be less frequent and less forceful, when is that? Latent phase, then we consider that as a hypertonic contraction. Normally, class, kung mupahuway, muhilom ang mattress during the resting phase, ang pressure, anak class, dapat 10 ra kung nagpahuway. Pero siya, bisan pagpahuway siya, ang iyahang resting tone, no? The resting tone in a hypertonic uterus is 25 millimeters of mercury. So nakita ninyo, tanawa sa hypotonic class, pinakakusog niya ang 25, pero maunay pinakahinay sa imuhang hypertonic. Maunay resting tone sa hypertonic. Again, the keyword is 25. If the contraction cannot exceed 25, dapat 40, 70, di ba? So hypotonic. Pero kung ang resting tone niya dapat 10, pero nganong mura man siya gabusok, nganong 25 man, kay hypertonic di ay. Okay? So you have to remember, class, that hypotonic contraction occurs during the active phase. Hinay ra at a time nga dapat kusog na, hypotonic. Ang hypertonic, kusog ra at a time nga dapat hinay pa. So that's the difference between hypertonic and hypotonic. Whichever the case is, hypertonic or hypotonic, they are both ineffective. Now, what could have caused hypotonic labor contractions? Nga naman, nganong hypotonic man, nganong hinay raman, maudi ito kay naghatag taog analgesics. So mga analgesics like morphine, Demerol class, they can weaken the strength of the uterine contraction. So kung ang mama gani, class, no? Kung ang mama gani hinay ang iyahang pagbusok, tagsara ang iyahang pagbusok, ayaw hatagi og analgesics. Why? Because analgesics can make it even more hypotonic. Analgesic, hypotonic. Okay? Number 2, pwede sad food, class, that the hypotonic contraction could be caused by a distended bladder. Okay? Unsa man ang distended bladder? Kana bitawng imuhang pantog na puno sa ihi, nga dapat iihi na pero wa nimo giihi. So there's a bulge in the lower abdomen, there's a bulge in the suprapubic region. Nibugdo ang imuhang bladder area. Wa nimo maihi for causes, wa ta kahibalo unsay mga causes. Pero kung di gani nimo na maihi ang imong ihi such that the bladder becomes distended, it can alter the ability of the uterus to contract. Timan ina. Kung ang bladder puno, ang matris dili katarong og busog. Meaning to say, if nag-labor pa ka, puno ang bladder, hypotonic. Kung nanganak na ka, puno ang bladder, postpartum hemorrhage. Nga naman, basta lagi puno ang bladder, ang matris dili makatarong og contract. And you know the effect. If the uterus cannot contract, it cannot squeeze the open blood vessels. Ang resulta, magdugo ang mama. That's why, class, kung mo-duty na mag-delivery room, kung mo-duty na mag-labor room, makabantay mo, naa din ha kasagaran, straight catheter. Unsa man ang straight catheter? Mura lang na siya tubo, no? Tubo nga rubber, atong ipasok sa urethra, unya musirit na lang ng ihi. Unya tangtangon rasad na siya. Gipasok lang na nato para habwaon ang ihi nga naa sa bladder, making it distended. Kay di lagi ta gusto nga ang bladder distended, kay basta bladder distended, the uterus ability to contract is altered, no? So mao nang atong tusukon ang urethra, unya paawason ang ihi. Either during labor para mukusog ang contraction, or after manganak para mukusog ang contraction to prevent bleeding. Lahi rasad to siya, class, katong naay bag nga pakapin. Katong naay Foley bag, no? Foley catheter with closed drainage unit, no? Foley bag catheter attached to a closed drainage unit. Nga naman ang gibutangan man nag-ingon ana, kasagaran sa labor room ug sa delivery room, nga naay mga ingon ana, class, katong mga pasyente nga naay pregnancy induced hypertension. Kay kung kahinumdom mo sa PIH, ang number 1 tool or tambal nato is magnesium sulfate. And kahibalo mo,
nga before muhatag og magso, i-burp nato ang pasyente. Unsa tong letter U, you check the urine output which must at least be 30 ml per hour. So mao nang naka-attach na og drainage unit para makita nato pilay ihi. Kay kung ang ihi wa kaabot og 30 ml, ayaw hatag og magnesium sulfate. Okay? Pero kani class, ang atong purpose nga di lang mobutod ang bladder. Because again, a distended bladder can impair the ability of the uterus to contract, making it hypotonic. Okay? Another thing, pwede sa class, ngano kahang hinay raman ang iyahang busok, no? Ngano kang hinay rayang busok, mao di ay nalus-lus na di ay ang matris. Kana bitawng lastiko or brief nga na bacon, bantay mo. Di ba? Kung bacon na ang brief, basin mahubo lang nag-iya, wa pa gani kakita og kanang kuan hubuanan, pero nahubo nag-iya ngano man, luag na. Naluag ang imong matris, nalustred ang imong matris. Nganong nalus-lus man ang imuhang matris? Kay grabing pagka-inata. When the uterus is overstretched, so na-overstretch ang imuhang uterus, mawagtang sa diay ang iyahang tone. So question, sir, kanus aman mahitabo nga na-overstretch ang imuhang matris? Unsa may makapainat sa imuhang matris? Di ba class kung nakay twins? Kung twins or triplets ang imong bata, siyempre daghang bata, mas dako ang inat. Or kung sobra ka sa amniotic fluid, unsay tawag ana? Polyhydramnios. And you say it's polyhydramnios when the amniotic fluid exceeds 2,000 ml. So unsa pa ka class? Naa kay twins, naa kay polyhydramnios, or maybe ang imong bata dako, large for gestational age. Okay? So ang matris hinay bubusok kung nainat. Nainat because of twins, multiple pregnancy, polyhydramnios, or the baby could be large for gestational age. Number 4, pwede said class na ang contraction is considered to be hypotonic when the woman is multiparous. Unsa man ang multiparous? Kadaghan na nanganak, dili multigravid. Ang multigravid kadaghan na mabdos. Ang multiparous kadaghan ng nanganak. Siyempre, kung mamabdos ka, muborot, manganak, mubalik. Sunod na pod, muborot, sunod, mubalik. Borot, balik. Hangtod na unsa man ang imuhang matris, na overstretch na pod. Na lustred na pod ang imuhang matris. So it's understandable, class, that there are conditions that can make the uterine contractions weak. And if they are weak, they are ineffective. Analgesics, no? Distended bladder, because it can impair the ability of the uterus to contract when the uterus becomes overstretched or when the woman is a multiparous woman. How about the question on what could have caused hypertonic labor contractions? Nganong kusog raman kaayo ang imuhang busok? Nganong kusog raman kaayo? Kay basin na atay gi-administer nga wa na tarong og regulate. Unsa man kanang tambala nga atong isagol sa dextrose nga basin wa na to na regulate. The medication is oxytocin. So the unwise use of oxytocin can make your contractions strong enough. Okay? So oxytocin. Number 2, pwede sa class anatomical defect, no? Naa kay anatomical defect. Asa nga anatomical defect? Unsa nga layer sa matris ang naay anatomical defect? Ang imuhang myometrium. Unsa man ang myometrium? It's the middle muscular layer of the uterus. Kay kung kahinumdum mo, ang inyong matris tulo man na ka layer. Endometrium ang inner, myometrium ang middle muscular, ug ang outer protective layer is the perimetrium. Kani ang naay depikto ang myometrium. Ngano man class? Because normally usara ka pacemaker ang imuhang naa sa matris. So kung mao ning imong matris, ang pacemaker naa sa ibabaw. Such that class, no? Such that inigbusok sa imong matris, ang dagan sa busok is panaog.
murag iyang ilabay ang bata paubos, iyang ilagpot paubos. Pero unsa may nahitabo dire, no? Base naa kay pacemaker nga naa sa ubos. Kay kung naa sa ubos, the contraction begins at the bottom and goes up. So imbes nga mabuka ang mattress, ang cervix, musira na hinoon. Or some people would have multiple pacemakers causing a disorganized contraction in the uterus. So kani nga klase class, kani nga problema sa myometrium, ang busok, ang labor pains, ang labor contraction, perting sakita. Grabe kasakit, pero sa kasakit niya, way buot ang pagkasakit, no? It is ineffective. Even if the contraction has been strong, kay nindot atong kusog, no? Kay the kusog it is, the more the cervix opens. Pero siya, kusgan kaayo pero why buot? Because it cannot cause cervical dilation. Because again, they are ineffective. Now, if you have these conditions, what medications should we give? If the contraction is hypotonic meaning hinay. Unsay atong gusto pakusgan. So unsa may atong ihatag para mo kusog? Audi oxytocin. So the drug of choice for hypotonic is oxytocin. And what is the drug of choice for hypertonic? Kusugra. Kusugra ang imong busog. Aw atong pahinayan. Unsa may atong ihatag pampahinay? Tocolytics pod. So very simple na. And that is ineffective uterine contraction. Let's proceed to number two. Number two, precipitous labor. Okay? Precipitous labor or precipitate labor. Unsa man ang precipitous or precipitate labor? Precipitous or precipitate labor is a labor contraction, no? O it's a labor contraction that is FF. Di man duha ka F, no? It is a labor contraction that is FF. Frequent and forceful. It is a labor contraction that is frequent and forceful, causing labor to be accomplished in less than 3 hours. Imagine. When the contraction is frequent, sige, forceful, kusugra, making the labor to be accomplished in less than 3 hours at a rate of cervical dilation of, kung prime, no? Pirmiro nimong tilaw, no? Pirmiro nimong tilaw, 5 cm per hour. Imagine na class, 5 cm per hour. So salud sa duha ka oras, 10 cm na ka. Di ba? Sulod sa duha ka oras, 10 cm fully dilated na ka, mugawas na ang imong bata. So morning mga klasiha nga kana bitaw kanang paspas kay mauman nga siguro inik-atyo ana pa gawas dayon ang bata, no? Di gid mag-antos mag-ayo kay 2 hours ra gud. Kung primera, o nyag butang tag nakauyon ka, imong balik-balikan, nahimo kang multi-gravid or multiparous. So kung multi ka, ang imuhang cervical dilation is now 10 cm per hour. Imagine that. Usa ka oras fully dilated na ka. No? Wa pa gani ka pangutana ang nurse, ma'am, unsay edad, unsay pangalan, taga-asa, migawa baby out na. Grabe ka paspas. Okay, but in general class, you say it's precipitous labor when the labor is accomplished in as simple as less than 3 hours because the contractions are FF, frequent and forceful, at a rate of cervical dilation of 5 cm per hour in prime, but 10 cm per hour in multi-gravid. So ang pangutana, sir, nganong dali man kay na sila nahuman? Nganong paspas raman na kaayo? Common sense class, small babies. No? Gamay kay bata. O ang imong bata siguro murag bumho. Sus, mutong pa ba ka? Diba? So, when the fetus is very small, it could be a precipitous labor. Okay? Question class. Di ba mag-episyo man ta? Guntingan man na natong boto ang perineum, di ba? Para mudako ang bangag. Kay gamay ra siguro kayo, mo nagpadak-an natong bangag aron mugawas ang ulo sa bata. The reason why we do episiotomy is to shorten the second stage of labor. Mao na nasa libro, to shorten the second stage of labor. In simple terms, aron dali mugawas ang bata. Mao ra gyud na. Mao nang gi-episyo nato, mao nang giguntingan nato. Remember your medial and your mediolateral? So mao na purpose aron dali mugawas ang ulo sa bata or ang bata itself. The question would be, what if ang bata perting gamaya?
Kita mo ng sito nga solo? Ingon anak kagamay nga bata. Kinahanglan ba iipisyo? Naay nangutana na ko ana. Di ba? Kung normal ang bata, siyempre lisod iutong aron mo dako ang gawsanan, guntingan, no? Unya ato lang i-perennial support aron di mo dako ang gisi, di ba? Normal man na. What if gamay ang bata? No? Kinahanglan ba guntingan gihapon nato kung gamay ra ang bata? The answer is yes. With more reason imong guntingan ngano mas fragile ang ulo. No? Mas delicate ang ilahang ulo kay kung giampingan man gani nato ang term, samot na ang preterm ug ang mga small babies because their head cannot tolerate so much pressure at the perineal area. So dili na tinuod klasa nga nganong giguntingan pa man na siya nga gamay ra man kaayong bata, grabe sad. The more reason nga ato nang guntingan because we do not want the head to undergo much pressure, no? Kay labi na nga gagmay pa na sila og mas delicate pa ang ilahang mga ulo. So that's for a small fetus. Nganong dali ra man kay kang nahuman og panganak. Kinsa may kasagaran mga dali ra man magpanganak? Kana bitaw kanang uy nagbati na si Manang unya pag nanganak na des Manang, paspas man kaayo. Ngano man? Veterano. Veterano we call it grand multi-parity, no? Mga veterans. Kana bitaw at least 5 or more. You call it as grand multi-parity kung 5 or more. So katong mga anak ika-6, ika-7, so kung mo duty na mo class delivery room. Nya mo ingon nag grabida 9, grabida 10. So inigbilang ka na gawas na dito ulo, dili na mo utong. Paspas na kayo na. Okay? So grand multi-parity or remember this. Once precipitous, almost always precipitous. Okay? So history of precipitate labor. Unsay akong pasabot class? Once precipitous, always precipitous. Meaning, kung na kay history of precipitate labor, nasa kay dako nga tendency nga mag-precipitate labor na pud ka og balik. Okay? So once precipitous, always almost always di pud ingon nga always na lang pud no, almost always precipitous hinoon. Okay? So there, small fetus, grand multiparity, or a history of precipitous labor. Okay? So these are the causes. These are the causes of precipitate labor. Now, nindot ba nga precipitate ang imuhang labor? Panapay ako, dali kay mahuman. Di ba? Nindot ba ng precipitate labor? Remember class, these are complications of the intrapartum. Nganong gibutang man na sa complications, sir? Kanindot anang dali ra ko mahuman og panganak, 1 hour, 2 hours nanganak nako, pati na class. Ngano man? Because it poses risk to both the mother and the child. Okay? Unsa may mga risgo? Unsa may nakabatian na class sa mama ug sa bata? Okay? Sa bata class, tungod sa ka-precipitous, remember, frequent, sige-sige, and forceful ang contraction. Unsa may epektuan na niya class? Ang imuhang bata murag gihampak, no? Such that mabunog ang ulo sa bata, so ang imuhang bata now will have subdural hemorrhage. Okay? So the bata will have subdural hemorrhage. So ang bata murag gihampak, no? Gihapos. Nabunog ang ulo, nagdugo sa sulod. We call that a subdural hemorrhage. Ya, ganahan ta na. Di ba? Number 2, kung sa bata, subdural hemorrhage, unsay epekto dito ni mama. Sayunan kag ang buto ni mama ni kala, boom, niya na gawas ang bata, mura og spaceship ni gawas, gisi. Lacerations of the perineum. And you know that lacerations could be 1st degree, 2nd degree, 3rd degree, or worst, 4th degree nga laceration. Okay? So, ang delikado ani class sa fetus, subdural hemorrhage. Ang sa mother, pwede kang magka-laceration, magisi ang perineum ni mama. So, unsay kasagaran gisi, mahimo siyang 4th degree class. Unsay 4th degree laceration, sir? Apil ang unod or muscle sa lubot. So, ano ninyo pagtimaan class? Upat man na siya ka degrees. 1st, 2nd, 3rd, and 4th degree laceration. Kung panit sa vagina, 1st degree. Kung panit og unod sa vagina, meaning muscles, 2nd degree.
Kung panit o unod sa vagina plus panit sa rectum, sa lubot, that's third degree. Pero kung panit sa vagina, unod sa vagina, panit sa lubot, unod sa lubot, fourth degree laceration. So aron di mo maglibog, inyo lang timanan panit, unod, panit, unod. Panit vagina, unod vagina. Panit sa lubot, unod sa lubot. Kung mabungkag ang unod sa lubot, fourth degree laceration na siya. Taas-taas tag tinahi ay ana. Okay? So there, laceration could be a complication or because of the extensive pressure sa kakusog sa imuhang contraction, pwede class nga mo separate ang placenta bisan naa pa ang bata. Unsay tawag ana? Di ba abruptio placenta? Di ba dapat class ang bata mo gawas sunod ang placenta mo gawas? Tungod sa precipitous labor ang nahitabo ni gawas or ni separate ang placenta naa pa ang bata. Abruptio placenta. And those are complications of precipitous labor. Now, knowing that the labor is precipitous, kusugra, paspas. So what should we consider in such a case? Di ba paspas kayo? So number one, nurses must stay with the patient at all times. Okay? You must never leave your sight on the patient. Bantayan yun na ninyo ang pasyente kay mugawas niya nagkalit ang bata. Kay remember, precipitate labor. Labi na kung ang mama na ay history of precipitate labor because the principle is once precipitous, almost always precipitous. So stay always with the patient. Number two, di ba kusog kayo, mura man next patient, wala naman ng bata, no? So atong ampingan nga di magisi ang lubot. How? By doing perineal support. Okay? And in the area, you will be tasked to do that. Kamuy mo trabaho, ana. So makita nato kung nindot ba mo skill, makita nato kung maayo ba mo pagka-train, kay makita man na nato unsa kadako ang gisi. Okay? Kung nindot gani pagka-support ang perineum, no? Dili gid na kaayo mo dako ang gisi. Naay gisi natural kay gigisi man nato sa episyo. Ba ato man ang gigunting pero dapat di maabot sa lubot. Nganuman ato man ang gi-support og tarong. So kung mao ning bangag ni mama, okay, kung mao ning bangag ni mama, ang inyong gamiton nga support napkin or tela or OS man inyong gamiton, no. So dapat ang kaning inyong kamot, inyong palad must come in contact with the perineum. Ang uban mangod mag-arte-arte mag-ana-ana. So nawaha na ang support, di ba? Na nice space. So dapat kung support ka, haplak yun ka. Dapat in full force and in full contact and making sure that your perineal support does not cover the vagina sa paggawa sa batang inyong gitakuban ng bangag. Di ba? Keep the bangag open. Mao na siya ang atong timanan but support always the perineum. So basta precipitous labor, number one, stay with the patient. Number two, do proper perineal support. And number three, kay kusugra, pahinayan. Unsay atong ihatag pampahinay? Tocolytics. And there are two most common tocolytics. Number one, terbutaline bricanyl. Number two, ritodrine utopar. Let's now go to the third condition. The third condition is uterine rupture. Okay? So, uterine rupture. So, number three, uterine rupture. Ang matris ni buto. Simple. Okay? Ang matris ni buto. Okay? So, your uterine rupture class is a condition when the uterus has been exposed to more strain than it could accommodate. Kana bitawng nibuto na ang imuhang dughan kay di na jud pada og loom. O mao nay nahitabo sa matris. Di na niya ma-tolerate ang strain nga naa sa iyaha, mao nang dibuto na lang siya. Okay? And this could happen because of number one, basin wa nimo gi-regulate og tarong ang tambal nga nagpakusog sa contraction. Unsa tong tambala? Oxytocin. So the unwise use of oxytocin could lead to uterine rupture. Okay? Number two, cesarean section. So kung nakay history of cesarean section, posible nga mubuto ang imong matris. Mauna nga naatay nahibaw-an sa community nga once a cesarean, always a cesarean, di ba? Pero di na mao sayop na. Once a cesarean, pwede pa kang mag-NSBD. Ha? We call it as VBAC. Unsa man ang VBAC? Vaginal birth after cesarean. Mao na siya gitawag og VBAC.
Primero, cesarean. Ang ikaduha, pwede NSPD. Primero, cesarean. Ikaduha, cesarean. Ikatulo, pwede gihapon mag-NSPD. Provided class that the cesarean section, the kind of incision to the CS is one that is bikini type. Di ba? Kung mao ning imong matres, naa man ay duha ka klase, no? Naa may incision nga vertical, the traditional way, na incision nga bikini type or transverse. Okay? Karon pinaka-common na ning bikini type kay ngano man inig Holy Week, di ba? Di maklaro nga naay tinastasan, naay tinahian sa iyahang matres. Di makita matakuban. Di ba? Matakuban siya. Ang problema man good class is kung vertical type ka, kani nga klase, vertical type, inigbusok sa imong matres, pwede siyang mubuka. Pero kung kani nga klase inigbusok sa matris, di siya mobuka. Nganong ingon ana man sir? Oy, nakalimot mo, tan-awa tong discussion nato sa placenta previa. Di ba ingon ta sa placenta previa at 30 weeks, the uterus will differentiate into two parts. An upper portion which is active and a lower portion which is passive. Meaning to say, kung ang akong gisi naa diri sa ubos, delikado bang mubuto? Dili. Dili, ngano man, the lower portion is a non-active portion. Pero kung ang akong gisi ingon ana, pwede siyang mo buka. Meaning to say class, your uterine rupture while caused by CS is a